Good morning, class. Good morning, sir. Good morning, sir. Our lesson for today is about subtraction. What do you mean subtraction, Jumar? Subtraction, sir. Minus tabi, sir. Kung sabi ko, bawas. Wow. Tigbawasan na, sir. How about you, Tino? Tigbawasan tabi, sir, ang halangkaw, sir, kang baba. Ibig sabihin, ikatigbawasan. Tama ba ka? Ano naman si sir, araw naman sa nasa. Dahil naman, sir. Tigbawasan. Ababa ka kaya, ababa. Araw mo lang tayo. Iaram yung ano, ababa niya, ikaw, kwendo pa, puntok do pa man tabi, sir. Yun, ababa na ko, sir. 5 minus 3. 2. Ay, kitang blackboard. Yun na, sir. Iba kitang blackboard. Sabi ba nga, stand up. Ito, parang kita tindog. Okay. 8 minus 1. 7. 7. Matibay ka ng Jumar. Hindi, may sa arms ka. Tayo magkunag-arong sa iyo. Rayo kita dua. Okay. Tino, please stand up. Sir, araw ka kas kuya. Ilingon ta kung isa mo nagdagarong sa tuya. Ay, kako pa. Supo ka ta. Ako ba Kaya na mo? 853 minus 85 is equal to? Paano man sir, kukuyan ko, sir, na alang ababa na eh. Kasi ay dis... Kuyan, sir. Ano mo may minus? Okay, sir. Paano man po? Ikaw ang paagi dyan. Paano tabi, sir? Since na pwedeng i-minus ang 5 sa 30, kababaan 3. Kan sa 5. So ang ibuhon ta, nasublit kitag diyoning 1 sa 5. Ilalawag ta sa 3, magisyan 13. 13. So halanggaw na ang taas kan sa Baba. baba. So pwede ta nang i-minus. Okay po, sir. So 13 minus 5 is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, tabi, sir. 8. 8. So, ini kas bago, nagsubli kita din 1, so magi siyang 4. 4. So, ano nila og tagdi ho? Ano ibig sabihin ka to ho? Carry 1. Ah, carry 1 ang abot ka tayo, sir. Yo. Okay po. Ilang mo just pa yo mayo. Opo, carry 1. Para nagsubli kita din alimaw sa ngayon sinubli tagde. Pag nila og tagde, ang ibig sabihin Carry 1. carry 1. Okay po, sir. Kuyan, Understand? Okay po, sir. Sigurado? Yung carry 1 sana pala, hindi, carry 1. Yo. So ini 4 na siya dyan, ano? Sa taas. 4. 4 minus 8 Dahil naman tabi, sir, pwede is equal naman. to, Dahil naman pwede, sir, kuya. yun ang pwede siyang ma-minus sa 4, Tapos, 8. 8. tama sa baba, sa taas, kan sa, ay mas babaan taas, kan sa baba. So anong gibuhon ta naman? Masubli namang tagdin 1 sa 8. So ininyawin din forecast bago, mag-isyam 14. 14. So, carry Ay. 1 namang graray, carry 1. Ay, dahil man tayo, sir, pwedeng maging carry 1 pa na eh. Ah? Nag-carry 1 na kita, di. Dapat ini, sir, carry 2 na ni sir. Carry 2. Carry to. Carry 2 na, sir. Kasi carry, di, carry 1 na ba ni sir? Dapat ini, carry 2 naman ni sir. Patal, bagla. Iba tayo, sir, sabi mo carry 1. Di sunod din, nagkuya naman di, dapat carry 2 naman, sir. Tapan 2 na, sir. Carry 1, nag-carry 1 ka na iti, sir. Tapos kailangan mag-carry 1 ka pa, hindi na yung pili, sir. Hapon kan, carry 1 manggaray. Hindi, pili, sir. Uwi na sa carry 1 iti, sir, oh. Tapos alangan, so, panduwa naman. Carry 1 pa, dahil na, sir. Carry 2 na sunod dyan, sir. Mga Kabusmak, kabusmak, mag-comment mag-comment talaga mo sa sa comment section. comment section. Ano maganda kung carry 1 o O carry to. carry to.